जय जगन्नाथ चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। CSIR अंडर रे थिवा CLRI रे टेक्नीशियन रिक्रुटमेंट पाई एडवर्टाइजमेंट आसी जाइछि एवं एही रिक्रुटमेंट रे जो टेक्नीशियन पोस्ट रही से पोस्ट पाई कौन क्राइटेरिया रही तार डिटेल्स एबे देखैबी। ता सहित जो माने एथिपाई एलिजिबल हेबे से माने अप्लाई करि परिबे। आसंतु एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देखा आगे समस्त को गोटे रिक्वेस्ट रहिबो, जो माने वर्तमान सुधा ही चैनल टी को सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। एही चैनल रे अपलोड होतिबा समस्त एडमिशन एवं जॉब रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे पाई जिवे। आसंतु जो एडवर्टाइजमेंट आछि पूरा डिटेल्स देखिबा। एबे देखंतु एडवर्टाइजमेंट आछि CLIR जोटा सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं CSIR फुल फॉर्म रोचे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR अंडर रे आछि CLRI। एटरे देखंतु वैकेंसी आछि कौन पाई टेक्नीशियन 1 पाई। एडवर्टाइजमेंट नंबर रही इटा भल एटा को देखिने पिला माने। एडवर्टाइजमेंट आछि 16/1/2025 रे। एप्लिकेशन स्टार्ट होची केबेठारु 17/1/2025 रु। लास्ट डेट रोची 16/2/2025। तो पिला माने एथिपाई आदु व्यस्त हेबे नाही। ठीक लास्ट डेट रो 10 दिन आगु पिला माने अप्लाई करिवे। ता आगु आदु अप्लाई करिवा पई व्यस्त हेबे नाही। आसंतु जो वैकेंसी रही सेथिपाई कोन कोन क्राइटेरिया पूरा डिटेल्स देखियो। ता सहित पिला को देखेबी सिलेक्शन प्रोसेस कौन एवं सिलेबस मध्य कौन सिलेबसटा को मध्य मु भल भाव देखिबी। एटी देखंतु पिला माने वैकेंसी रही केते 41 जोटा कि टेक्नीशियन 1 बा ग्रेड 2 1 बोली कह जाउछि। एटी देखंतु पोस्ट नाम रही टेक्नीशियन एवं ग्रेड होछि ग्रेड 2। एतरे 41 टा वैकेंसी रही जोटा कि पे लेवल 2 अर्थात 19,900 रु 63,200 बेसिक रहिबो। एवं फास्ट पेमेंट जो पिला माने पाइबे तांकर एप्रोक्सीमेटली 38,483 टंका तांकर पेमेंट आसी पारे। अर्थात 19,900 ऊपर DA HRA TA ए सब मिसिले 38,483 टंका मिली पारे। एवं एज लिमिट रही मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स। कौन डेट ना लास्ट डेट अर्थात 16/2/2025 को से पिलार एज मैक्सिमम 28 हितवा दरकार। एवं एटी देखंतु पिला माने कौन कौन पिला माने अप्लाई करिवे। जेमति एठी केवल ITI पिला माने अप्लाई करिवे। ITI रो ट्रेड देखंतु कौन रही प्रथमे इंस्ट्रूमेंट मेकानिक बा इलेक्ट्रोनिक मेकानिक एई पिला माने अप्लाई करि परिवे। पोस्ट रही 2टा जोटा कि UR एवं OBC पाई। एवं पिला माने कौन 10th पास करथिबे। 10th रे साइंस रे मिनिमम 55% मार्क थिबो। ता सहित ITI पास करथिबे। जो ट्रेड गुडा को कहली से ट्रेड किंबा 3 इयर्स रो जो अप्रेंटिसशिप सेटा मध्य पिला माने अप्लाई करथिले। अप्लाई जदि पास करथिबे ताले से माने मध्य अप्लाई करि परिबे। सेमति लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट एठी देखंतु 7टा वैकेंसी रही जोटा UR EWS SC OBC एवं OBC जेटा पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी से पिला माने देखने वैकेंसीटा। ता सहित एठी मध्य से 28 वर्ष मैक्सिमम। ता सहित SC ST OBC माने तो तांकर एज जोटा अधिका सेटा पाई जिवे। एठी मध्य ट्रेड हितवा दरकार ITI तापरे लैबोरेटरी असिस्टेंट बा लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट एई ट्रेड हितवा दरकार। सेटा NCVT हितै पारे बा हमर जो SCTVT सेटा मध्य हितै पारे। ता सहित 3 इयर्स अप्रेंटिसशिप जो पिला माने करथिबे से पिला माने मध्य अप्लाई करि परिबे। ठीक सेमति रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एठी मध्य पिला माने अप्लाई करि परिबे। 3टा पोस्ट रही ताकर मध्य से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन ट्रेड हितवा दरकार। तापर एठी रही ड्राफ्ट्समैन सिविल 2टा पोस्ट ड्राफ्ट्समैन सिविल पिला माने अप्लाई करि परिबे। ठीक सेमति फिजियोथेरापी जो पिला मानक पाखरे ITI रो फिजियोथेरापी सर्टिफिकेट थी से माने मध्य अप्लाई करि परिबे। ता सहित मेडिकल लैब टेक्नीशियन एटी मध्य ट्रेड ITI रो जो माने मेडिकल लैब टेक्नीशियन थे से माने अप्लाई करि परिबे। ता सहित नर्सिंग एंड मिडवाइफ
এই ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାଟରିଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ITIରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଏନିମାଲ୍ যেটা হ্যান্ডলিং এন্ড ব্রিডিং এটা মধ্যে পিলামানে এপ্লাই করে পারবে। এটা কিন্তু ল্যাবরেটরি এনিমাল ফ্যাসিলিটি বা এনিমাল হাউস ল্যাব এনিমাল হ্যান্ডলিং এই টাইপর ট্রেড যে রয়েছে সে পিলামানে এপ্লাই করে পারবে। হাউসকিপর ফ্রন্ট অফিস আসিস্ট্যান্ট এটি মধ্যে ITIর ট্রেড রয়েছে, যেটা হাউসকিপর বা ফ্রন্ট অফিস আসিস্ট্যান্ট কম কম্পুটর অপরেটর ট্রেড পিলামানে এপ্লাই করে পারবে। ফার্মাসিস্ট পিলামানে এপ্লাই করে পারবে। তা সহিত নেটওয়ার্ক মেন্টেনান্স দুইটা পোস্ট রয়েছে। এটি ITIর যে পিলামানে কম্পুটর হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্ক মেন্টেনান্স যে ট্রেড সেই পিলামানে এপ্লাই করে পারবে। তা সহিত কোপা বা পাসা এতে 8টা ভ্যাকেন্সি এই ট্রেডর পিলামানে মধ্যে এপ্লাই করে পারবে। লাইব্রেরি আসিস্ট্যান্ট পিলামানে মধ্যে এপ্লাই করবে। এটা মধ্যে ITIর ট্রেড রয়েছে, যে পিলাମାନଙ୍କ পাখে ট্রেড থিব এপ্লাই করে পারবে। ডেস্কটপ পব্লিশিং অপরেটর এই ট্রেড পিলামানে মধ্যে এপ্লাই করবে, গোটে ভ্যাকেন্সি রয়েছে। লেদর গুডস মেকর দুইটা পোস্ট, এটা মধ্যে ITIর ট্রেড গোটে লেদর গুডস মেকর ট্রেড এই ট্রেড পিলা এপ্লাই করে পারবে। তা সহিত ফুটওয়্যার মেকর পিলা এপ্লাই করে পারবে। তারপরে এটি গোটে দেখুন ফ্লোরিকালচারিস্ট এই পিলামানে এপ্লাই করে পারবে, যে ITIরে ল্যান্ডস্কেপিং হর্টিকালচার করতে ITI সেই পিলামানে এপ্লাই করে পারবে। মেকানিক মোটর ভেহিকল MMV ট্রেড পিলা এপ্লাই করে পারবে, গোটে ভ্যাকেন্সি রয়েছে। এই 41টা ভ্যাকেন্সি ভিতর বিভিন্ন ক্যাটেগোরি ভ্যাকেন্সি রয়েছে, সেটাও পিলামানে দেখি নেবে। তা সহিত আপ্লিকেশন ফি কেতে রয়েছে এবং পিলামানଙ୍କର যে এক্সাম সিলেবাস বা তাଙ୍କର প্রসেস সিলেকশন প্রসেস কোণ রয়েছে সেটা মধ্যে দেখবি। ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত করন্তু এবং আপ্লিকেশন করিয়া পাই যে লিঙ্ক সেই লিঙ্কটি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সরে মু দেইদেইথিবি, সেটু মধ্যে পিলামানে যাই লিঙ্করে ক্লিক করলে তাଙ୍କର আপ্লিকেশন লিঙ্ক আসিଯିবে। এটি দেখন্তু সিলেকশন প্রসেস কোণ রয়েছে। প্রথমে তাଙ୍କର মোড স্কিম এটা মু কইদেবি, সিলেবাস কোণ রয়েছে সেটা মধ্যে মু কইদেবি। যে পিলামানে আপ্লাই করিবে সেই পিলামানଙ୍କର আপ্লিকেশন কু গোটে স্ক্রিনিং টেস্ট হব। সেই স্ক্রিনিং টেস্ট পরে স্টেজ 1 প্রথমে হব ট্রেড টেস্ট, যে ট্রেড আছে সেই ট্রেড টেস্ট পাই পিলামানଙ୍କୁ ডকাଯିব। ট্রেড টেস্ট পরে স্টেজ 2 রে অর্থাৎ প্রথমে পিলাଙ୍କର স্টেজ 1 হব, তারপরে রয়েছে স্টেজ 2। স্টেজ 2 রে পিলামানଙ୍କର এক্সাম হব, যেটা কি 150টা কোশ্চেন রহিব এবং 2.5 ঘন্টা টাইম, যে কি 10th প্লস ITI কিংবা 12th স্ট্যান্ডার্ডর কোশ্চেন আসব এবং কোশ্চেনটা রহব হিন্দি এবং ইংলিশ। সেটি পেপর 1 যেটা স্টেজ 2 রে পেপর 1 রে রয়েছে। এটি ভালো ভাবে দেখুন মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট 50টা কোশ্চেন 100 মার্ক। পেপর 2 রে রয়েছে, এটা হল পেপর 1। পেপর 2 রে রয়েছে জেনারেল এওয়ারনেস 25টা কোশ্চেন 75 মার্ক এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ 25টা কোশ্চেন को 75 মার্ক। তারপরে পেপর 3 রে রয়েছে যে ট্রেড সেই ট্রেডর কোশ্চেন আসব 50টা কোশ্চেন, টোটাল হচ্ছে 150 মার্ক। 50টা কোশ্চেনর 150 মার্ক টোটাল। এমতি আমি যদি দেখা তাহলে 350-400 মার্কর পরীক্ষা হব টোটালি। এবং এই বিশেষ করে পেপর 2 এবং পেপর 3 উপরে পিলামানଙ୍କର মেরিট লিস্টটা বাহারিব। এবং আপ্লিকেশন ফি রয়েছে দেখুন, যেটা জেনারেল OBC EWS পিলামানଙ୍କର 500 টঙ্কা। এটা SBI রে ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି SBI କଲେକ୍ଟ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କଟା ସେଇ ଲିଙ୍କଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଥିବି। ଆଶା କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ CSIR-CLRIରେ ଆସିଥିବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।